حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت عالیہ دے وچ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی تھی کہ حضور دعا فرماؤ کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی صبر کر، بیٹا مل جائے گا۔ عورت چلی گئی، کچھ دیر تو بعد پھر واپس آ گئی۔ پھر اس نے عرض کی تھی کہ حضور دعا فرماؤ، بیٹا نہیں مل رہا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی صبر کر، تیرا بیٹا تینوں مل جائے گا۔ پھر چلی گئی، تھوڑی دیر تو بعد وہ پھر واپس آ گئی۔ آخر ماں آئی، ممتا نے جدو تڑپایا برداشت نہ کر سکی، اور ماں بیٹے کی جدائی کدوں تک برداشت کر سکتی ہے، تو جدو نہ رہا گیا، بے تاب ہو گئی، بے قرار ہو گئی، تو پھر آپ دی خدمت وچ آ گئی کہ حضور دعا فرماؤ کہ میرا بیٹا اجے تک نہیں آیا، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب بناوے، میرا بیٹا مینوں مل جاوے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائی میں تینوں کتنی دفعہ کیا ہے کہ صبر کر، بیٹا مل جائے گا۔ تو عورت آکھن لگی کہ حضور ہن صبر نہیں ہوندا، ہن کم برداشت تو باہر ہو چکا ہے، میری ممتا تڑپ دی پئی ہے میرے بیٹے دی وجہ تو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی اگر تو سچ آکھنی ہے نا پھر گھر جا، تیرے جاون تو پہلے تیرا بیٹا گھر وچ موجود ہو سی۔ عورت جلدی دے نال گھر گئی تو اس عورت دے پہنچن تو پہلے اس دا بیٹا گھر وچ موجود آ، وہ اپنے بیٹے نوں جا کے ملی، پھر آپ دی خدمت دے وچ حاضر ہوئی کہ حضور میرا بیٹا مینوں مل گیا ہے۔ شکریہ کرن واسطے آئی، عرض کرتی کہ حضور تھانوں کیویں پتہ چلا کہ میرا بیٹا میرے جاون تو پہلے گھر موجود ہو سی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے دی بے قراری نو ضائع نہیں کردا۔ اگر تیری بے قراری تیری طرف سچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا بیٹا تینوں ضرور ملا دینا ہے۔ ایک دفعہ ایک چور نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرتا چوری کر لیا اور صبح اس کرتے نو ویچن واسطے بازار چلا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً اس جگہ تو گزر رہا ہے اور وہ چور اپنا کرتا ایک دکاندار نو ویچدا پیا ہا۔ تو اس نے آکھا کہ میں تیرے کو کرتا نہیں لواں گا، پہلے تو دس کہ مشکوک جہا بندہ ہے، چوریاں چکاریاں کردا رہنا ہے، پہلے یہ دس کہ کرتا تیرا اپنا ہے یا کسی چوری کر کے لے آئے، اگر چوری دا تو میں کرتا تیرے کو نہیں لواں گا۔ تو آکھن لگا کہ نہیں یار کرتا میرا اپنا ہے، میں بڑی محنت کر کے حاصل کیتا ہے، بڑی مشکل دے نال کمایا ہوا ہے۔ تو اس نے آکھا کہ نہیں، اگر کوئی بازار دے وچوں بندہ تیری گواہی دے دے تو پھر میں کرتا خریداں گا، ورنہ نہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً گزرتے پئے اور آپ نے گفتگو سن لی اور کرتا اپنا پہچان لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں میں گواہی دینا کہ اس کرتے نو حاصل کرن واسطے اس بندے نے بڑی محنت کیتی ہے، لہٰذا اس دے کولوں یہ کرتا اندے کول خرید لے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے تو آپ نے ویکھا کہ انہاں دے کول ایک بندہ بے ہوش پیا ہے۔ آپ نے حضرت سری سختی دے کولوں پوچھا، جو آپ دے پیرو مرشد بھی ہے اور رشتے دے وچ ماموں بھی لگدے ہے، تو پوچھی کہ بندہ کیوں بے ہوش پیا ہے اور کون ہے؟ تو انہوں نے دسا کہ ایک درویش ہے اور اس دے سامنے قرآن مجید دی تلاوت ذکر کیتی گئی، تو قرآن پاک دی آیت سن کے یہ بندہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ہن سمجھ نہیں آندی پئی کہ ہوش کس طرح سی، اور اس وجہ تو پریشان بھی ہیں کچھ۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دے کول قرآن مجید دی وہ آیت دوبارہ پڑھو جس نو سن کے بے ہوش ہویا ہا، وہ آیت دوبارہ سن کے یہ ہوش چ آ جائے سی۔ انہوں نے وہ آیت مبارکہ پڑھی، وہ بے ہوش بندہ قرآن مجید دی آیت مبارک سن کے ہوش چ آ گیا۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تینوں کیویں پتا ہا کہ قرآن مجید دی آیت سن کے ہوش چ آ جائے سی؟ تو نہ جی قرآن مجید دے وچ ہی ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نو جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا کرتا دیتا گیا، بھائیاں نے لیا کے دیتا کہ انہوں نے معاذ اللہ بگاڑ کھا گیا ہے، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم کر لے۔ پھر وہی کرتا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا مصر وچ دوبارہ جدو بھیجا گیا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے
ਕੁਰਤਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਅਲਾ ਨਬੀਨ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ। तो उन्होंने कुर्ता अपनी ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ तो उन्होंने दी ਅੱਖਾਂ ਦੀ रोशनी वापस आ गई। तो मैं इस दा इस्तिदलाल किया इस वाक़े तो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला बचपन तो ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपनू बहुत सारी मनाजिल तय करा दिते है। ते सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दे एक मुरीद दे दिल च ख्याल पैदा होया कि मैं हुण कामिल हो गया, लिहाजा मैनू सोहबत मुर्शद की ज़रूरत नहीं है। और वो इस सोच के गोशा नशीन हो गया, अपने घर के एक हुजरे दे विच गोशा नशीन हो गया और आपकी खिदमत दे विच उसने जाना बंद कर दिता। फिर कुछ दिनों तो बाद उसने लोगों को दसा कि मैनू बहुत सारे मरातब हासिल हो गए गोशा नशीन होने की वजह तो, कि मैं रात को सोना, फरिश्ते आते हैं, ऊँट लैके आते हैं जन्नत दे विचों, मैनू उस ते सवार करते हैं और फिर जन्नत दे विच लै जाते हैं। जदों ये वाक़यात इस तरह दी कहानियाँ लोगों तक पहुँचियाँ और चलते चलते हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुँच गई। तो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खुद उसनू मिलन वास्ते आए और उसने दसा कि हुजूर मैंने तो बड़े मरातब हासिल हो गए, मैं बड़े तरक्कियाँ कर गया, बड़ियाँ मंजिलां तय कर लियां, मैं तो जन्नत चुना हर रात। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मियाँ अज रात जदों तू जन्नत जावीं, तेरे फरिश्ते आन तेन सवारी ते सवार कर लैन, जन्नत ले जा चुके पहुँच जावीं जन्नत दे विच, उत्थे जाके तू ला हौला वला कुव्वा पढ़ी जा। उसने आखिया जी ठीक है। रात को उस तरह होया, शैतान आए, उन्होंने अपने अपने सवारियाँ ले आंदियाँ, उसनू सवार किया और लैके जदों चले और अपनी आरजी जन्नत में जदों पहुँचा तो उसनू ख्याल आया कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मैनू हुक्म फरमाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। तो उस बेली ने जदों ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो ना वो शैतान रहे, ना वो जन्नत रही, ना वो सवारियाँ रही। उसने अपने आप नू एक मुर्दार किस्म की जगह पर पाया कि जिथे मुर्दारां दी कुछ हड्डियां पईयां हैं, गंदी बदबू आ रही है, निरा ताफुन ही ताफुन आ। तो उसने उसे समझ च आया कि ये सारा चक्कर मेरे नाल शैताना ने चलाया हुआ। तो दोबारा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमत विच हाज़िर होया, तायब होया और उसनू गल समझ च आ गई कि मुर्शद दी सोबत तो बगैर गोशा नशीनी इख्तियार कर लेना एक मुरीद वास्ते जहर कातिल तो भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इन्हां महबूब बंदियां दी मुबारक ज़िंदगी नू समझ के उस ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।